ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଡ଼େ ବି ମୋ ପୁଅମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ଏ ମା ମନଟା ବୁଝୁନି। ସେ ଆଡ଼େ କାଉ ରାବର ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କାହିଁକି ଆଜି ମୋ ବାମ ନୟନ ଘନ ଘନ ମାରୁଅଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କୁଶଳରେ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ହୁଆସରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରେ। दीर्घ अनेक वर्ष पर बालिकगण राज्य मध्य प्रवेश कर सारी बालिकगण राज्य प्रवेश करला बेलू बालिकगण राज्यर विशाल साम्राज्य को देखा बेस आनंद लगुच। सदरे अति चमत्कार देखा जाऊे बालिकगण राज्यटा। हाँ आई बालिकगण राज्यटा को देखला बेलू मनटा मोर भारी खुशी लगी। कहीं मो दिन थे बालिकगण राज्यर प्रधान सेनापति। हाँ से मनटा मोर आज खुशी लगुच। मनटा गोटाए कथा कहवाई इच्छा प्रकाश करुच्ची। रजत जश्न उल्लसित लगे मलय पवन। आज राति मो बधू जमिनी अनेक दिन स्वप्न मोर पूर्ण हवा को जाऊँगी। सदरे मो स्वप्न स्वप्न ही रही। अरे मो सहयोगी भाई चक्षुट मोर सागर आसूला सालाटा कौटी रहीगला किए जाने एपर्यंत आसले कहीं। ओ चक्षु तू आसी पहुंची जाइछु भल होइछि चक्षु। हेलो चक्षु अरे आगु को देख रानी हंसपुर। आउ ए वन मंदिर मध्य नाची उठुची महाराणी ब्रह्मदिनी अलीमा चोरा चाहाणे। चक्षु एठी आउ विलंब करवानी यथा शीघ्र चली रानी हंसपुर मध्य को चाल। चक्षु रानी हंसपुर कहीं खाली खाली जना पड़ी थे कहीं ना हंती न कौन। अच्छा ओ सेठी आसबार एते विलंब होला कही चकी सेठी परा तो बुद्धि को मानवा पड़ुछि। अरे तू आसवा बाटर राजाटा को देखीदेलु राज्य कार्य व्यस्त अच्छे। हेलो चक्षी ए होछि उपयुक्त समय जेतेबेले राजाटा राज कार्य आछि। हेले महाराणी ब्रह्मदिनी अछंती कोठी। महाराणी ब्रह्मदिनी से अंतपुर रे रत्न पलंकरे शयन करथिबे ना। ठीक कहिछि चकी निश्चय रत्न पलंकरे महाराणी का शयन करिथिबे। हेले चकी तत्ते गोटाए काम करबा को हबो। गोटाए काम करबी। हां चकी की काम भाई सिंह द्वार मध्य रे जाई की अपेक्षा करि रही थी। ओ हम सिंह द्वार रे अपेक्षा कर रही थी। महाराणी को सहित मोर गोटाए पुराना कामटा बाकी अछि से कामटा सारी ओ तो पाक को फेरी आसु। शीघ्र घटनाटा घटाई दे शीघ्र चली आसीबे। निश्चय जदि राजाटा पहुंची गले कथाटा गड़बड़ हे नाई चखे राजा आसवा पूर्व काम सारी मो तो पाक को फेरी आसी। ठीक अछि भाई तो जाई सिंह द्वार मध्य रे किछ गड़ा अपेक्षा कर। हां
ଆରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଆଜି ତାର ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମହାରାଣୀ ଏକୁଟିଆ ରତ୍ନ ପଳଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ଏଇଠି ଥାଇ ମହାରାଣୀକୁ ଡାକଟା ପକେଇ ଦିଏ। ମହାରାଣୀ ଲୋ, ଆଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ, ମହାରାଣୀ ଲୋ। ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ମହାରାଣୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବା କଥା, ଆଉ ଏଠି ଆସିବା କଥା। ଓ ରାତ୍ରିଟା ଦେଖେଇ ଯାଇଛି, ମହାରାଣୀଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଡାକଟା ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣକୁ ବାଜୁନି। ନା, ମୁଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଦେଖିଦେବେ। ମୋ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଚାଲିଯାଏ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆସୁଛି ତୁମରି ନିକଟକୁ ଆସୁଛେ। କିଏ ଏତେ ରାତିରେ ପୁଣି ଆମ ମାଣିକ ଗଡ଼କୁ ଆସିଅଛ? আর মহারানী মহারাজ ঘরে নাহান্তি গে, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ଭୟ ଘରେ ନାହାନ୍ତି গে। ମୋ ପୁଅ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। আচ্ছা, আরে মহারানী ତୁମ ପୁଅମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ତୁମେ କିଏ? ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିছিল ମହାରାଣୀ, ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଅଛ ହଁ, ତାହେଲେ ମତେ କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଓ ଆଉ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଜମା ଯିବିନି। ଆରେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। କଣ କହିଲ ମହାରାଣୀ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଭୁଲିଗଲ, ପୁଣି କହୁଛ ମତେ ଜାଣିନ କି ଚିହ୍ନିନ? ଆରେ ଏଇ ଦେଖ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ପରାକ୍ରମ। ପରାକ୍ରମ! ହଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରୁଥିଲୁ ରାକ୍ଷସ। ଭାବିନି ସେଇଆ। ସେଇ ଦିନର କଥା ତୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ବୋଧେ, ତୋର ମନେ ନାହିଁ? କେମିତି ଭୁଲିବି ସେଇ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା? ସେଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲ, ସେ କଥା କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ? ଚୁପ୍ କର ପରାକ୍ରମ! ତୁ କଣ ହଉଛୁ ଆମର ଏଇଟା କୁକୁର? କଣ କହିଲୁ ଲୋ ମହାରାଣୀ? এই পরাক্রমটাকে অহিংসা খিয়া কুকুর কহিদেল। যদি অহিংসা খিয়া কুকুরটা আଜି পাগল হয়ে যাই তথে দন্তাঘাত করে দিয়ে, তাহলে তো অবস্থা কଣ হব জানিছো? ପାବନ ହେଇ ତାକୁ ହାତ ବଢ଼ାନ ରାକ୍ଷସ। আচ্ছা, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ। মরিবা পাই বনাত্রে কেবে ভয় করে নাই। আরে মরিবি পছকে, ହେଲେ ତ ଜପାନୀର ରସଟାକୁ ନ ଚାଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ମରିବିନି। ଜମା ନୁହଁ। ଚୁପ୍ କର ପରାକ୍ରମ! ତୋତେ ଯଦି ମଣିଷ ପଣିଆ ଥାନ୍ତା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିନଥାନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ ହଉଛୁ କା ପୁରୁଷ? ତୁ କଣ ହଉଛୁ ଲମ୍ପଟ? ତୁ କଣ ହଉଛୁ ଅଣ ପୁରୁଷ? ତ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ରାକ୍ଷସ। ଆଚ୍ଛା। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଛି! আলো এ হারাম জাতি মাইটিরিয়া, এই বনাগ্রে মোর চেপ পকেই দেল। বহুত বড় ভুল করেছ। আজি ইয়ার পরিণাম তথ্যে
ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। କହିପାରିବୁ ବାଲାଗିରି କଣ କରିବେ? ତୋର ଏଇ ଛନ ଛନିଆ ଗୋରା ଗୋରା ଦେହ, ଚିକିଣି ଚିକିଣିଆ ଗାଲ ଏମିତି ହେଇଛି ନା, ସେଇ ଗୋରା ଗୋରା ଦେହରେ ଗୋଟାଏ କଳା ଦାଗଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉছিল। କହିଲୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେବେ। ଆଜି ତତେ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ମୁଁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେବି। ନାଇଁ ବାଲାଗିରି ଏମିତି ବାପା କଥା କହନି ବାଲାଗିରି ଆଚ୍ଛା ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ନେଇ ରହୁଛି ତୁମ କଥା ମାନିକି ତୁ ଚାଲି ଯା ତୋ କଥା ମାନି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି। କି ମୋ ପୁଅ ମାନେ ବି ନାହାନ୍ତି ଏ ହଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତୁ ଚାଲି ଯା ବାଲାଗିରି ତୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ କାମଟା ନ ସାରି ଏତେ ସହଜରେ କଣ ଚାଲିଯିବି? ଆଜି ତୁମକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ମୋ କାମଟା ସାରିଦେବି। ଆସ ଦୀର୍ଘରେ ବର୍ଷର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ମୋ ଦେହର ଭୋକଟାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ଦିଅ। ଆସଲ ଆସଲ ନାଇଁ ବାଲାଗିରି क्या छोरा क्या कर रहा है भगवान ऐसा मरे रखे सब बाकी को चाली ऐसी थी अच्छा मुकान कर दी पर किसी बुद्धि बाटा देख के जाऊ री जमारू देखा जीवनी हे जगत रा नाथ जगन्नाथ इराके से कमल रूपते रक्षा करो प्रभु इराके से कमल रूपते रक्षा करो रही जालो काहींकि एते कष्ट करी चित्तार करूछु कहलु? अरे तू झियो पिलाटा तोर छोट पाटी अछि, अरे मोरा बड़ा पाटी अछि। मो चित्कार करी डाकी देबे केही ना केही तो तोते बचाइबा पाई निश्चय आसी जिवे। विपद समय साहाय्य करवा होछि जड़े मनुष्यर कर्तव्य। जगतर नाथ जगन्नाथ आज बाणिज्यकर राज्यर महाराणी प्रमोदिनीटा हाथर धर्षित हवाक जाऊँ प्रभु। अरे किए कौटी अच महाराणी टाक उद्धार कर। द्वारिकाधिपति कृष्ण से दिन कुरुष स्थले द्रौपदी को वस्त्र दान दे जो मान रखी प्रभु। आज कलि जुगरे महाराणी द्रौपदी मान सम्मान जाऊँच प्रभु। आपण था मान रखिबे कौन कहले प्रभु? सेमिति कहले प्रभु रखे बांधी छो रखे मान कौन महाराणी सेटा थिला महाभारतर कथाटा। महाभारत सिना श्रीकृष्ण द्रौपदी को वस्त्र दान देइथिले। एटा घर कलि जुग एठी केही आसीबेनी कि तते आज बनाटे हाथरू रक्षा करिबेनी। आशा आशा कहूचे नारी तू केवे दुर्बल भावना रखे सा ओ तू ए नारी रा दुर्गा रूप देखी नु बे दुर्गा रूप देखा देख बे
앞에 늘 부터 번지나 벗어 바닥에 벗으면은 벌을 뿌리 거를 뿌려라 또 사할 스케비티 해라 뭐 나저거 스프로비스 거리야 빠이 또 뿌리 뭐 하나에 도모들이 그 보라세 에미티 어떻게 찰거리고 রাজনা তোমার 아뭐 অতি সময় আসি পৌঁছ করো নহলে মহারানীকে ঘটনাটা ঘটাই দেইথান্তি 좁건 এই! জীবন প্রতিশ্রম মমতা আছে দেখা চলে যাও 나 যা কৌছে 아예라 밀라져 목해나 힐라져 머러라 국가로 벌어라 아예라 밀라져 목해나 힐라져 머러라 국가로 벌어라 시간도 춥다 떠락거리 미쳐다 너라고 지적두라 아예라 밀라져 목해나 힐라져 머러라 국가로 벌어라 전략주 রাজনা মত সুকর কলু ছর খাইলা পাথ মুহেই দিবি আরে মত সুকর কলু ছর খাইলা পাথ মুহেই দিবি এ তোর রানী দেখিবি জবান নমানিলে তো তোমারই দেবি মত সুকর কলু ছর খাইলা পাথ মু এই যাবে 죽고 살다 앞에 바닥님 또 어때 허리저디 임때 밀어넣다 그러지 আহ তাহলে রাজা সহিত যুদ্ধ কর আর কহেলা যুদ্ধ হ্যাঁ নিশ্চয় যুদ্ধ হব ଆଉ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା କିଏ ପରାଜୟ ହବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାଜା କେମିତି ଦେଖିବ ସେ ବେଇମାନ ବନାକ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଯାଉଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସ ସେଇ ବିକ୍ରତର ମାଲ ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ କାହିଁକି ମଝିରେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଭାଇ ଏ ରାଜା ରାଣୀ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖଟା କୋଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଭାଇ ଠିକ କହିଛୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛୁ ହଁ ଚକ୍ଷୁ ଠିକ ସେମିତି ରାଜା ରାଣୀ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସି ରାଜ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଚିତ ସମୟରେ ଭଲ କଥା ମନେ କଥା ପଡେ କୋଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଏଥର ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆମେ ଭୋଗିଥିଲୁ ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଜଣ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ହଁ ଭାଇ ରାଜନ ମନେ ପକା ସେଇ ଅତୀତର ଘଟଣାଟା ସେଦିନ ରାଜସଭା ମଧ୍ୟରେ ଆମ ବେନି ଭାଇଟାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମାରି ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବେ ବି ମୋ ଛାତିରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ନିଆଁ ଚଳି ଯାଉଛି ଆଜି ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହେଇସାରିଛୁ ଦେଇଦେ ମୋ ତାର ରାଜମକୁଟା 네, ଦେଇଦେ କହୁଛି 또 서ହିତ 좋다 그래